Hi guys. Magtaka sila ba? Bakit ganun? Guys, oh, nakahiga kami guys. Higa din sila. Hindi ba copyright yun, di ba? Kakatapos na yun eh. Tapos, katapos siya. Ay, makapiright yan. Ano sa tingin mo? Okay guys, we are now here in Angono, Taytay Rizal. Kape Hingaan. So we are lying down here on the grass. Higa din sila. Marami humiga dito guys. Guys, karton lang guys ilagay namin guys eh. Sa ano dito. Tapos, yan yung Maynila guys oh. Makati, Mandaluyong, Pasig, Taguig, Las Piñas, Cavite. Yun sa malayo, Cavite. Thank you guys for watching.